Ewa marhaba menjinga rishukuru yao. Hakika zazizozandisa ranzide le 1er février 2021. Rihundu appui à ministère de la Santé. Le ministère mobiliser tous les chefs de programme, mobiliser tous les partenaires, accompagner la direction régionale sur le plan technique, voire même financier. Il y maîtriser la situation le plus tôt possible, recouper chaîne de transmission. Les équipes zahangu renforcées, les équipes zahangu renforcées, il y fanya descente, haina usiku sur le terrain, rione ni bahanuba lotambu risane ricorriger, haruma muda mfupi ya situation ino risane renverser et tendance. Ranzi dentu est premier cas président de la République qui a déclaré premier cas. Les équipes zahangu zinjia sur le terrain. Les émissions zahatu haku ndo kaya si fanya ze prélèvement haina district au niveau armée district du centre na neze périphérie pia si ufanya ze prélèvement rishindi rijua ze cas zilo positif et zilo négatif. Donc ze cas prélevé wao zidépiste wa positif izo tihana équipe tena ya école de charge et surveillance wao wana supilia ambao investigation wa investiguer ze kazila e karifanya investigation ila bungarifanya au listing rifanya suivi des cas suivi des contacts les cas aparani ha positif yabunge na ze contact za hai manange no mahala virange na famille wandu yalo nao karibu aboze ze contact za hezila si uzisuive si uzisuive par téléphone ye ujuha ye sava inga wejenga na fièvre yengo tuse et kanga bu moindre de signe harmaze signe za he covid rifanya arriver ha équipe directement yende prélever contact ila ye kawiyo yabunge heziwa usamba ila kaya saparhani haukangio positif yabunge heziwa usamba pour la prise en charge. Donc harmaze zihazizino dungura nzido mando hatari ja harma deuxième vague ino toujours ngari dépister aux cas ngari investiguer ngari suivre ngari zirenge en charge namne kao zeka samba ngari joka samba zeke zinjinga zihao hiyo mais il y a des cas ikao ngizo à domicile kaunga mina équipe médicale ikorenga en charge zeka zilo à domicile i wa suivre et kanga bo moindre de signe rirenge rimeza samba. Donc yonde namna riko fanya hazi aruma hazi zinu hizo gasina équipe ko du charge ne ze données ili rishinder hunde base de données ijoka ya za kweli sijirambio wako mori ukaya balanga sina kambili na bala ho kweli haruma yensingizo jana awongeze kapia ngarizijua ngarizi maîtriser ngarjua namna ya ushindari wa dongeri wasuivi yonde namna rikao fanya hazi zatu garjoka ya zekangizo éparpillé au mabavu pia kabati bavu bato dépiste waka positif garfanya hazi sina ze district sanitaire za hatu yabo ngwara accompagner haruma ye mabavu mfukare yangazija risuive ze kazini izo mimi na johamba dokaya kabati bavu litonaka abwela vimurengeze hadhari za hatu sonzi rijokaya wadenguo rikubalika wadenguo ngaruonao zentizindwa jina ngaruonao wananyasi wa duzu hao wadeunu abongeti jomba rengeze hadhari za hatu ristehi ze mesures kao dozi wanao no wadeunu nande respect ya he distanciation et port de masque nane lavage de main sane ristehi et ze gestes barrières résistehi a occasion des jorisaidia rishinde rivunguze ngavi wanro hazi walo samba ntujwe hitla fivungulwao shamfikiri hama kabati mrenda samba ya rengwa nai kabati mrenda samba ya rongoziwa nai zejitahidi ngazifanyishi hao harumo pande wa wanro hazi zejitahidi ngazifanyishi hao harumo pande wa hedaula awonge rikana wanro hazi ikao umandoni wakashinda wekingia wawade wakasamba rija harmu vaginu wanro wakasamba wahezi wasamba wakawenji avunga mjua ukaya wanro hazila tena wenjeziwa shaharu mwansi huza wazavanu ni mfumo deja renforcer equipe ya samba ili heni mrujenda samba ya tsamba kajangaliwa
wangamfikiriza jitahidi ngazifanyisha hao ya message yao sio watu ni population hindi ho wade huru ni hehe ni ovolio no ngumuzo hao wade huru tizamba banundo ka message handani do stay ze mesure respecte ze gestes barrières nariteze mask narihose mihono narivanza usani iyo muhimu sha yepo ya mando do tokubalika wadengu ranzi narikubalika ya wadengu no wade gomziro abonge iyo nde message na Joanika ukarikubalika wadenguo rikubali ristehi zila mezuri ikao zo wana no wade